अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा टॉपिक सीने में जलन के हवाले से है। हाथ पाँव की जलन हो, सीने की जलन हो या किसी भी मकाम पर जलन रहती हो, तो ऐसे मरीज़ आज का जो रुकिया है उसके सुनने से अल्लाह की तौफीक और उसके फ़ज़ल से जलन वाला मामला आफ़ियत में बदल जाएगा इंशाअल्लाह। तो करना ये है, आपने रोज़ाना डेली गुड़ का शरबत पानी की जगह इस मौसम में इस्तेमाल करना है। और जिनको पानी की कमी हो, किल्लत हो, वो इमली और आलू बुखारे का शरबत इस्तेमाल करेंगे और साथ इस रुक़िये को सुनेंगे। यानी इस रुक़िये को सुनने से पहले आपने इमली और आलू बुखारे का शरबत पीना है और उसके बाद इस रुक़िये को सुनना है। अल्लाह की तौफ़ीक से पेशाब की कसरत से जलनी मादा जो है वो अल्लाह की तौफ़ीक से पेशाब के ज़रिए ख़ारिज होता रहेगा। अल्लाह की तौफ़ीक से जो जलन वाले मामलात हैं वो आफ़ियत में बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो तमाम जो लोग भी इस रुक़िये को सुने वो बावज़ू होकर कामिल यकीन के साथ, तवज्जो के साथ इस रुक़िये को सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुकम्मल तौर पर आफ़ियत देगा। बिस्मिल्लाह पढ़कर आँखें बंद कर लें, तवज्जो और कामिल यकीन के साथ रुक़िये को सुनें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक नासियती बियदिक माज़िन फ़ी हुक्मुक अदलुन फ़ी क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैता बिही नफ़्सक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन ख़ल्क़िका औ इस्तअथरता बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअलल क़ुरआन रबिअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना 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 व जलाअ अहज़ानिना व ज़हब हुमूमिना व गुमूमिना। अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक नासियती बियदिक माज़िन फ़ी हुक्मुक अदलुन फ़ी क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक नस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक नस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक नस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैता बिही नफ़्सक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन ख़ल्क़िका औ इस्तअथरता बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअलल क़ुरआन रबिअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हब हुमूमिना व गुमूमिना। अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक नासियती बियदिक माज़िन फ़ी हुक्मुक अदलुन फ़ी क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक नस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैता बिही नफ़्सक औ अंज़लतहु फ़ी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन ख़ल्क़िका औ इस्तअथरता बिही फ़ी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअलल क़ुरआन रबिअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हब हुमूमिना व गुमूमिना। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري 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 ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها
وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم إني أسألك الصحة والعافية. اللهم إني أسألك الصحة والعافية. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية. 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 اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والأمانة وحسن الخلق والرضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. 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 اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم إنا نسألك 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 العافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويشفي صدور قوم مؤمنين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم رب الناس مذهب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا أنت شفاؤك لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, रब्बी अन्नी मस्सनियद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। नस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम, 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 नस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अलम नशरह लक सदरक, 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 अलम नशरह लक सदरक। ववضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله। जिस किसी को भी इमले के पानी के बारे में डिटेल्स चाहिए हो वो हमें व्हाट्सअप कर सकता है। इंशाअल्लाह हम बेहतर से बेहतर हो सकेगा रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह।